بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شغلة في مدينة شيكاربور، وإن شاء الله رايح لها دحين، وممكن في مفاجأة. من المتوقع أن تكون اليوم إن شاء الله مفاجأة كذا، فخلوكم معايا. على فكرة مدينة شيكاربور تبعد عننا تقريبا 50 كيلومتر. ما شاء الله تبارك الله، جاء الحبيب، جاء خوينا. وصل ما شاء الله وصل. السلام عليكم. بخير بخير ما شاء الله. شوف البطل، اعرفكم عليه دحين ان شاء الله مع الدباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، كما أخبرتكم في الصباح أنه في مفاجأة المتوقعة، وفعلا الحمد لله حصلت هذه المفاجأة، وفرحت جدا اليوم الصراحة. معانا شخصية محترمة وبطل في الحقيقة، يعني في إقليم السند، وخاصة من منطقتنا يعني نفسها، منطقة شيكاربور وكندكور، هذه المناطق كلها سكر مع بعض. معانا الأخ الكابتن علي أصغر كالورو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونشوف دحين مع بعض الدباب اللي عند. طيب الكابتن أخبرنا عن مواصفات الدراجة النارية هذه، أنها صناعة صينية من شركة دايون، و200 سي سي، والكفر الأمامي والخلفي ديسك بريك. شايفين الديسك؟ هذا الديسك الأمامي ديسك بريك، والخلفي كمان هنا 14 هارس باور، يعني قوة حصان. والكفرات الأمامية والخلفية الاثنين تيوبليس، يعني بدون تيوب. EFI فيول انجكشن سيستم، فيها كاربوريتر. والميتر زي ما انتم شايفين هنا قدامكم ديجيتال، يعني اوتوماتيك، اللي يورينا فيول، البنزين اللي كم باقي معاك، وعندك هنا السرعة والساعة، وهنا الجير، وهذا RPM هنا من فوق. ومعانا هنا MP3 بلاير. بلتن 5 لگا. अच्छा بلتن هو معاه، بلتن معاه، يعني مع الدباب هو نفسه MP3. تقدر تشغل أي شيء. والتانكي عندك 14 لتر التانكي. مونو شاك سيستم، شاك एक مونو شاك سيستم है. अच्छा مونو شوك سيستم، شوك واحد. ريم الارم. الريم هذا شايفين بدون الاسلاك اللي تيجي من النوع الخفيف. والسسبنشن زي ما انتم شايفين هنا مونو سسبنشن، وما شاء الله انا لما ركبت عليه يعني تمام مره. حتى رجولي كمان كانت تمس الارض، يعني مو مرتفع مره. والسيت عندك هذا ما شاء الله تبارك الله ناعم جدا، ممتاز، من النوعيه الفاخره. يعني ما عندك اوبشن كثيره عندك في باكستان انه تشتري دباب، لانه في شركات مسيطره على السوق، ما بتخلي شركات جديده تجي في السوق. فيعني نعمه هذه، شركات صينيه جاتنا على الاقل 200 سي سي 250 سي سي، برضو نعمه. اما اغلب الناس هنا فيستعملون 70 سي سي زي ما انتم شايفين. انا كمان عندي 70 سي سي. اتمنى ان شاء الله نشتري دباب زي هذا. القزازه هذه يعني ما تدفع عنك
الهواء كثير، لكن برضو يعني أحسن من أن يكون يعني بدون قزازة. برضو يعني في قزازة. البي ام تي جي هذه المجموعة اللي ينتمي إليها الكابتن علي أصغر، وهي مجموعة في حيدراباد. هذه وهذه لاصقة ل مولفيز جروب، أظن مولفي جروب جوانا مولفيز on bike. أو مولفيز أون بايك في راجنبور يا جامبور في جامبور. هناك عندهم محل دبابات وما شاء الله هم كلهم دراجين. عندك الإشارات هذه الأمامية، وهناك الخلفية، هذه الخلفية، وهذه اللمبة تبع الدباب، وهذه اللمبتين حطها بعدين اشتراها بنفسه. في عندك أشياء كثيرة تشتريها بعد ما تشتري الدباب كمان. يعني لما تشتري الدباب هذه لسه تكون بداية. البداية الأصلية لما تكون بعد ما تشتري الدباب، تشتري بعدها الأغراض المستلزمات الثانية هذه للدباب. عندك الشاحن هذا كمان للجوال، من هنا USB شارجر، وهنا كمان النوعية الثانية. عندك بريك اويل حق الفرامل. طيب وعندك هنا الأزرار، هذه الأزرار، هذه مود وريسيت، هذه ل हेडलाइट चेक का, हेडलाइट चेक, हाँ इंजन चेक, ठीक है इंडिकेटर चेक, लेफ्ट राइट. ठीक है. الأزرار هذه تبع الميتر، العداد هذا، وياه هذا هو الدباب ما شاء الله تبارك الله. الحين واقف على الوسط زي ما انتم شايفين. عندك هذا كمان الجانبي توقف، والجير عندك 5 جير، 1 قدام و4 ورا. شوف الماكينة ما شاء الله تبارك الله، روعة ما شاء الله ما شاء الله. في هنا السماعات كمان، هذه داخلية. ما شاء الله تبارك الله. نشوف دحين من داخل البطارية والحاجات الثانية هذه. بدين داونيو. अच्छा في هنا अच्छा لازم يبغى له مفك، ما عندنا مفك دحين، ما نبغى نفتحه. عندك البطارية هنا تحت، هاي هي فلتر، اير فلتر هذا فيوزن الارم سيستم هذا، وفيوزات هذه فيوزات. ठीक सीट लगा इसमें. نسمع الصوت دحين ان شاء الله كيف لما نشتغل. انجن اون. طيب بعدين يا سلام. نشوف كيف نعبي البنزين. تمام ما شاء الله تبارك الله. من هنا كيف زين. هذا ووزن الدباب 137 كيلو، يعني مو ثقيل إلى هذه الدرجة. 200 سي سي. وهنا كمان DY 200 2X. من الأشياء الجميلة أن الكابتن أهدى لي هذه الخوذة، كان شراها هو بنفسه، لكن غير واشترى غيرها، وبعدين كمان اشترى غيرها. فأنا جيت هنا على أساس أن أشتري منه، لكن بعد ما جيت هنا وتقابلنا يقول لي خلاص هذه هدية لك. فالله يجزاه بالخير. يعني أصريت عليه كثير أنه يأخذ حقها، لكن مو راضي. سعيد हेलमेट लाए लखा लाए कितना जा वरी मेहरबानी सर न सर न तायसान ये करे चलिए सर الله خوش كان دوس مهرباني. نسأل الكابتن الآن فين تمشي على هذا الدباب في باكستان، وتقريبا راح لمناطق كثيرة. نسأله دحين साईं हिन बाइक ते किथां किथां जा टूर थिया आहिनि माशाल्लाह. बाइक ते असांजो नादरन एरिया जे टूर कया आहिनि. जी साईं. 2018 में जेको मुंहिंजो हिन बाइक ते पहिरियों तजुर्बो हुयो टूर जो. जी साईं. असां पाकिस्तान बॉर्डर ते वियासीं. ठीकु साईं. हुन खां कालाम सवात
बड़ा कोई पास जहाज बांडा कुमराट लोअर दीर वारे पासे खां एॾो फ्री करे बड़ा कोई पास हले असां कालाम पियासीं कालाम खां गिलगित पोइ वरी पाकिस्तान बॉर्डर रामा बेडो ते पहिरियों साल असांजो टूर इहो हुयो। ठीक उन खां बाद में असां वरी 2019 में विया आहियूं। 2019 में यानी कि लास्ट ईयर जेको असां वियासीं आज़ाद कश्मीर ताईं मेगा टूर जेको मेगा टूर असांजो हुयो। आज़ाद कश्मीर में असां ताओ बट ताईं नीलम वैली बीच चनासी उन खां पोइ असां लोअर जेको आहे हिकिड़ो पास अचे थो दूरी पास के नाले सां जेको शारदा खां झारखंड में गिलगित बल्तिस्तान खे पाण में मिलाए थो। ठीक ठीक असां उहो क्रॉस कयोसीं। उन खां बाद में असां गिलगित वियासीं वरी वापसि सोस्त ताईं वियासीं पाकिस्तान बॉर्डर वियासीं वरी वापसि आयासीं रामा मेडोज़ वियासीं वरी रामा मेडो खां पोइ असां वियासीं चिलम चौकी खां मिनीबाग खां वरी वापसि आयासीं ज़बरदस्त देव साईं क्रॉस करे असां एस्कर्दू ताईं वियासीं। ज़बरदस्त एस्कर्दू में शकिला रिसोर्ट वग़ैरह एस्कर्दू खां पोइ असांजी वरी वापसी हुई। सही सही वापसी वरी पोइ असां विया बाबूसर पास टॉप वरी सिधो पास रावलपिंडी आयासीं। सही इहो असांजा तक़रीबन जेके आहिनि 2 सालनि जा जेके टूर हुया लास्ट ईयर बि असांजो तक़रीबन 22 ॾींहं जो हुयो। जी सही हिन खां अॻु में बि असांजो 22-23 ॾींहं ईअं हुयो असांजो टूर हुया सही माशा हिन बाइक ते। सही है। अलहमदिल्ला हिन जेको एक्सपीरियंस आहे जी जी उहो हिन वक़्तु जेको टूरिज़म जो हिन बाइक जो हिन कंपनी मूं वटि आहे। जी सही मां इहे नॉर्दर्न एरियाज़ वग़ैरह कया आहिनि। चढ़ाई में माशाल्लाह तमामु बहितरीनु आहे। ज़बरदस्त आज़ाद कश्मीर में बाबून टॉप ते असां जॾहिं चढ़ूं पिया त पोइ मूंखे हिन जो तमामु सुठो एक्सपीरियंस थियो। सही नूरी पास ते असां जॾहिं चढ़ूं पिया त तमामु सुठो एक्सपीरियंस थियो हिन बाइक ते चढ़ण में। सही अदरवाइज़ ॿियूं बि बाइक्स वग़ैरह चढ़नि थियूं पर पोइ हुन में थोरी तकलीफ़ थींदी आहे धिको भिको सहारो वग़ैरह इहो ॾियणो पवंदो आहे। सही इन करे तकरीबन केतिरा किलोमीटर हिन बाइक ते साईं तव्हां ट्रैवल कयो आहे? हिन में 2 साल मां 18,000 किलोमीटर ट्रैवल माशाल्लाह हिन खां पहिरियों जेको तजुर्बो मुंहिंजो रहियो आहे उहो सुज़ुकी GS 150 ते रहियो आहे। ठीक। 2017 में मां टूर कयो हुयो। ठीक ठीक उहो असांजो हिकिड़ो पंहिंजो ग्रुप आहे BMTG जी सही जंहिंजो जेको हेड आहे सर सलमान आदिल सदीकी साहिबु आहे। सही उनजी सुपरविजन में असां कयोसीं। उहो बि असांजो 25 ॾींहं जो टूर हुयो। सही सही उहो बि माशाल्लाह तमामु सुठो गुज़रियो। उहो बि असां वाइवा मालाकंड डिवीजन खां चित्राल बंबू रेत कालाश पूनी शंदूर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर ते असां विया हुआसीं। हा सर ज़रूरु पैगाम। मुंहिंजो पंहिंजो बि हिकिड़ो ख़ासी हिकिड़ो मां नाठी जो बि हिकिड़ो चैनल आहे जेको मुंहिंजो पंहिंजे नाले सां आहे अली असगर कलोड़ जे नाले सां। तव्हां हुनखे ॾिसो वो लिंक हेठां ॾियूं था हा असां लिंक तव्हां हुनखे तव्हां ॾिसो सब्सक्राइब कयो जी सर। लाइक कयो शेयर कयो ऐं तव्हांजो जेका भरपूर सपोर्ट जी असांखे ज़रूरत आहे। बिल्कुलु साईं छो त जेसिताईं तव्हां सपोर्ट न कंदो तेसिताईं असां अॻिते नथा वधी सघूं कंहिंखे ॾेखारे नथा सघूं। जी सही मां ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो पार्टनर आहे न्याज़ बलोच तमामु सुठो राइडर आहे। उहो बि हुन वटि सही। सुज़ुकी 150 जी आहे। हाँ साईं असां 2 ॼणा तक़रीबन ऑफ रोडर सॼा वेंदा आहियूं। असां ऑफ रोडिंग तमामु घणी कंदा आहियूं। हा सर असांजो दोस्त आहे ताहिर सिंधी साहिबु जेको हींअर कैमरा मैन कमु ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई रहियो आहे। हा तमामु सुठो जेको आहे यूट्यूबर आहे हुनजो बि हिकिड़ो चैनल आहे ताहिर सिंधी जे नाले सां जेको तव्हांखे पंहिंजे रीजन जे बारे में हर चीज़ ॿुधाए रहियो आहे अरबी ॿोली में अरबी साईं ॿोलीअ में अरब दुनिया खे अरब दुनिया जे लाइ। उन्हनि खे सिंध ॾिसाए रहिया आहियूं सब्सक्राइब कयो पाकिस्तान ॾिसाए रहिया आहियूं उन्हनि खे सिंध ॾिसाए रहिया आहियूं जी, जी, जी। सिंध जो कल्चर सिंध जी तारीख़ हितां जी सकाफ़त हितां जी कारोबार हर शइ सिंध जे बारे में जेको कुझु आहे उहो ॾिसाए रहिया आहियूं कोई करे हुनखे बि तव्हां लाइक कयो सब्सक्राइब कयो। महिरबानी तव्हांजी स्पेशल असांखे तव्हांजी सपोर्ट जी ज़रूरत आहे। लख लाइक सर थैंक यू महिरबानी थैंक यू طيب جينا في بيت الحبيب الكابتن عنده ما شاء الله تبارك الله هذه الخوذتين هذه كمان LS2 هلمت والثانية برضو LS2 هذا الأغلى اللي شفته في حياتي أغلى هلمت هذا هو تمام ايوه هذا هو وبعدين مركب هنا الجو برو هذا هنا مركب الجو برو هذا الهلمت في ايوه هنا اوتوماتيك هذا من جوا هذا الاسود للشمس وهذا الابيض عندك المايك كمان هنا جوا ايوه هذا هو चार्जिंग पोर्ट आहे। تشارجنج هذا للشحن وهذا مايك داخلي هذا يقول قيمته تقريبا 35,000 روبية مرة غالي طبعا. ثاني هذا هو برضو LS2 هذا الحقيقة عجبني مرة هذا عجبني شكله ما شاء الله كمان يعني थोरी हल्की बि अथव। हल्की आहे पर मूंखे ॾाढो पसंदि आयो यार شكله كأنك إنه تحس يعني فعلا أنت
لابس خوذة. وهذا في اللاسلكي هذا كمان هنا يتركب اللاسلكي هذا عشان تسمع المكالمات اللي تجيك أو تشغل شيء من الهاتف. هذا بيقول في برضو داخلي هذا للشمس، وهذا الأبيض، وفي سبيكر جوا للسماعات. هذا ب 14,000 تركب الجو برو. وهذا الجهة الخلفية هذه للهواء للتهوية برضو، يخش الهواء من هنا من قدام ويطلع من هناك من ورا. ايوه تمام. الضيافة السندية. طيب عندنا هنا الجو برو، هذا هو في الكيس حقه هذا، ومع القطعة هذه سيلفي ستيك، ويصير ترايبود كمان. هذا جو برو 7 طبعا. يصير ترايبود كيف تندوسين كل دو سيت. شايفين كيف يصير ترايبود كمان. ايوه، وسيلفي ستيك كمان يكبر هذا وعندنا هنا المايك طبعا. وراني جميع الحاجات اللي المتعلقة بالجو برو، وكيف تشغله، وكيف تصور، وكيف تتكلم من المايك وهذه الأشياء. وهذه الماونت تبع الجو برو. هذه البطارية على ما أظن. أيوة هنا واضح البطارية هذه ماونت اكسترا ماونتس هذه اللي تتركب في الهلمت. هذه هي تمام. حلو. ايوه، هذه كمان كيس الجو برو. طيب يا شباب، زي ما شفتوا اليوم المفاجأة اللي قلت لكم عليها الحمد لله حصلت معانا. ولأول مرة قدرت أسوق هيفي بايك زي ما يقولوا في باكستان، دبابة أبو 200 سي سي. نلتقي إن شاء الله في حلقة ثانية. وقبل ما ننهي هذه الحلقة أتمنى من الإخوة والأخوات جميعا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وسبسكريبشن وتشاركوا الفيديو إن شاء الله كمان. كابتن سار، وإن شاء الله تشتركوا في قناة الكابتن علي ياسر كالورو كمان إن شاء الله. مع السلامة.